നമ്മൾ മറ്റൊരു വളക്കാപ്പ് എന്നൊരു ചടങ്ങ് ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഇവിടെ കാതുകുത്താണ് അല്ലേ? നമ്മുടെ പൈതോല പായ വിരിച്ച് പായുമ്മ പറ നെല്ല് അളന്ന് കാതുകുത്താനപ്പ വരും നിന്റെ അമ്മവന്മാര് പൊന്നോ, കാതുകുത്താനപ്പ വരും നിന്റെ അമ്മവന്മാര് പൊന്നോ. കേരളക്കലയാകെ ഇളക്കി മറിച്ചൊരു പാട്ടാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഈ കാതുകുത്തിന് വരുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഇവിടെ ഏതാണ്ട് വൈത്തേരി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും 10 കിലോമീറ്ററിലുള്ള ശീർക്കാടിയിലാണ് ഇതിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ മൊഞ്ചത്തിയുടെ ഇവിടെ കാതുകുത്താണ് കഴിച്ചിരുന്നത്. എന്താ തമിഴ് சொல்லுங்க. நோவு இருக்கா காதுக்கு? ஐயா ரொம்ப ரொம்ப நோவு இருக்கு. இதுதானே அழகுது. ஐயோ அப்பா அழகக்கூடாது. இது டிவியில பாரு. இது അപ്പോൾ ഈ വളക്കാപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ ഇതിനു മുമ്പ് കാർത്തികൻ നമ്മുടെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് உங்க பேர் என்ன? பிருத்திவிராஜ். இந்த இடமா தானா? சீர்காழியில் தான் இருக்கிறீங்க. ஓகே. உங்களுக்கு எத்தனை குழந்தை இருக்குது? 2 பேர். உன் பேர் என்ன? அழகக்கூடாது. ருத்ரா. ருத்ராவா? அப்போ ஏன்னா இது எத்தனை வயசுல எப்படி தமிழ்நாட்டில் இது ஒரு காது குத்து இது எப்படி இது நடக்குது? ஒரு வயசு செய்யணும். இப்போ 6 வயசுல செய்யுது. அப்போ இது எல்லாம் நம்மள கோவிலில் போகணுன்னு கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கியா? கண்டிஷன் இருக்கா? கோவிலில் மட்டும்தான் வேணும். அல்ல இப்போ நம்ம எல்லாம் போயிட்டு ஜுவல்லரி எல்லாம் போட்டு டிக்குன்னு பண்ணுவோம். தமிழ்நாட்டில் அப்படி இல்லையா? கண்டிப்பாக இதான் கோவிலுக்கு போயிட்டு தான் இது பண்ணும். யாரு? தாய் மாமன் പറഞ്ഞ തായിയുടെ മാമൻ. ഓ അതാണ് നമ്മുടെ തായിയുടെ തമ്പി മീൻസ് ഇവർക്കും മാമന്. അപ്പൊ അതാണ് കാതുകുത്താൻ എപ്പോ വരും നിന്റെ അമ്മാവന്മാർ പെണ്ണ് വരുമ്പോൾ കേരളത്തിലും അതുപോലെയാണ്, തമിഴ്നാട്ടിലും അത് മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ. ஆருத்ரയുടെ தாய் மாமன் தான் இது. சின்ன மாமன் தான் இங்கே இருக்குது. இவர் தான் இவருக்கு காது குத்தி கொடுத்தது இல்லையா? நீங்க தானே? மாலை போட்டு காது குத்தி மாலை போட்டு கொடுக்குது இல்லையா? வெரி குட்.